बहुत सारे कलर्स से हम खेलते हैं। पहले हम इंफॉर्मेशन देते हैं बच्चों को और उसके बाद में हम म्यूजिक प्ले करते हैं और बहुत सारे कलर्स से खेलते हैं। हैप्पी होली। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आनंद निकेतन स्कूल में होली मनाई जा रही है। सब बच्चे अभी जो होली का प्रोसेस क्या रहता है वो सब टीचर ने इंफॉर्मेशन दे के तो होली सब मनाएंगे, डांस करेंगे बच्चे। नमस्कार, माझें नाव गीता विश्वकर्मा राणे आसा आनी हांव आसताच आनंद निकेतन स्कूलान स्कूल इंचार्ज म्हणून आसा। आमच्या शाळेन जशें तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसा आनंद निकेतन इज अ स्कूल फॉर चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज। आमच्या शाळेन जी भुरगीं आसता तांकां डिसेबिलिटी आसल्यामुळे आमी प्रत्येक गजाल तांच्या कडल्यान करून तेंच्या कडल्यान प्रत्यक्ष प्रॅक्टिकल करून तांकां शिकयतात। ते शिक्षण जावं, ते खेळ जावं, ना कसले सण जावं। सो आसताच आनंद निकेतनान आमी प्रत्येक सण साजरो करतात। इट्स नॉट की त्याच दिसा साजरो करता कित्याक हॉलिडे आसल्या कारणान आमी एक दीस पयलीं साजरो करता। ताजो हेतू हो आसता की आमच्या भुरग्यांक एक्सपिरियन्स मेळचो, नॉलेज मेळचो की हो सण आमी कित्याक मनयता, कित्याक साजरो करता, हाजो महत्व कितें आनी तो कसो मनयतात। सो आज जशें तुमकां खबर आसा की 25 तारखेक होळी येवपाची आसा। सो आमी आयज आयज आमी होळी सेलिब्रेट करता स्कुलान आमच्या आनी आमी आमच्या भुरग्यां कडल्यान स्टार्टींग पयलीं आमी नेवऱ्यो करून घेतल्या पुरणाचे। एक्चुअली पुरणपोळी करप आसता पूण आमी मातशें मॉडिफिकेशन केल्या आनी आमचे एक्टिविटी रिलेटेड आमी ते मॉडिफिकेशन करून आमी पुरणाचे नेवऱ्यो करून घेतल्या भुरग्यां कडल्यान आनी तांच्याच कडल्यान तळून घेतल्या आनी तेच आमी एज अ स्नॅक म्हणून आमी भुरग्यांक सगळ्यांक शेअर केल्या, तशेंच सर्व केल्या। तशेंच आमी तेज्या उपरांत आमी भुरग्यांक भायर हाडून होलिकाचेर स्टोरी सांगले, इन्फॉर्मेशन दिलें की आमी होली कित्याक मनयतात। ताज्या उपरांत आमी होलिका दहन दाखयलो भुरग्यांक। होलिका दहन केल्या उपरांत मागीर आमी तांकां एक्सप्लेन केलो की कशें वायटाचो नाश जाता आनी बऱ्याचो विजय जाता आनी तो विजय आमी कसो सेलिब्रेट करतात तो आमी तांकां एक्सप्लेन करून थ्रू विडियोज, पिक्चर्स आमी दाखोवन घेतलो आनी प्रत्यक्ष मागीर आमी होलिके कडेन व्हरून तांकां तुमी तो पळयतात एज अ विडियोज कशे आमी शेअर केला की तितून ते होलिके कडेन रावन ते कशे एक्सपिरियन्स करतात भुरगीं आनी तांच्याच कडल्यान आमी होलिका दहन करून घेतलो आनी ताजे उपरांत मागीर आमी म्युजिकाचेर आमी तांकां एन्जॉय करूंक दितात आनी कलर्स एकामेकाक लायतात आनी ताचो होली सेलिब्रेट करतात। सो अ रिक्वेस्ट सगळ्यांक की तुमी मुद्दम आस्था आनंद निकेतनान येवचें आनी प्रत्येक सण आमी कशे आमी उत्साहान साजरे करतात ते येवन तेजो प्रत्यक्ष अनुभव घेवचो हो म्हाजो तुमकां सगळ्यांक एक रिक्वेस्ट आसा। एंड फ्रॉम आस्थाज आनंद निकेतन हांव सगळ्यांक विश करता हॅपी होली।